औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी इस्लामियात की मौलमा हूँ और मेरा ताल्लुक़ पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 से है। बच्चों, हमारी जमात हफ्तम की ये वीडियो है। जमात हफ्तम में इस्लामियात की हमारी वीडियो आपको नज़र आ रही है। बच्चों, हमने रसूलों पर ईमान का जो सबक है वो अपनी पहली वीडियो में ख़त्म कर लिया है। उसकी पढ़ाई भी हमने की है और साथ उसकी वजाहत भी कर चुके हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब बच्चों, हमारे पास आते हैं इसी सबक के मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात आपने इस्लामियात की नीट कापी पर लिखने हैं। बिल्कुल नीट राइटिंग में आपका और ख़ूबसूरत तरीके से काम होना चाहिए। मुख्तसर सवालात में हमारे पास पहला सवाल है, रिसालत का शरई मफ़हूम क्या है? यानी रिसालत का शरई मफ़हूम क्या है, रिसालत का शरीयत में क्या मानी है। जवाब में आपने इसकी हेडिंग देनी है रिसालत का शरई मफ़हूम। ठीक है। अक़ीदा रिसालत इस्लाम का एक बुनियादी अक़ीदा है जिसके लफ्ज़ी मानी पैगाम पहुँचाने के हैं। रिसालत अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान पैगाम रसानी के उस निज़ाम का नाम है जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुँचाए जाते हैं। बच्चों, आपने सेम इसी अल्फाज को नहीं लिखना, आपने इसमें अपने अल्फाज भी डालने हैं। अपने अल्फाज से आप इस सवाल के जवाब को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि है सवाल नंबर 2, मनसब रिसालत कैसे हासिल हो सकता है? यानी मनसब कहते हैं ओहदे को, रिसालत का ओहदा, मनसब रिसालत, रिसालत का ओहदा कैसे हासिल होता है? इसकी जवाब में हेडिंग आ जाएगी मनसब रिसालत। मनसब रिसालत मेहनत तो रियाजत से हासिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है या खसूसी तोहफ़ा है और उस शख्स या उस बंदे को मिलता है जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है या जिसे अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है। अल्लाह ताला खूब जानता है या अल्लाह ताला खूब वाकिफ़ है कि वो अपनी पैगम्बरी किससे इनायत फरमाए। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास दूसरा मुख्तसर सवाल है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? फिर जवाब में इसकी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं और क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है या इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए हिदायत का आखिरी ज़रिया है। ये हमारा तीसरा मुख्तसर सवाल जो था उसका जवाब मुकम्मल हो गया। अब चौथा मुख्तसर जो सवाल है वो है हमारे पास, मैं युत्वे रसूला फ़क़त अल्लाह का तर्जुमा लिखें। इसमें बच्चों आपने तर्जुमा की हेडिंग देकर इन्वर्टेड कामा में तर्जुमा लिखना है। तर्जुमे के अल्फाज आप तब्दील नहीं कर सकते। तर्जुमा इसका है, जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। इतना तर्जुमा है इसका, दोबारा सुन ले। जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। इन्वर्टेड कामा आपने स्टार्ट लेना है और फरमाबरदारी की के बाद आपने इन्वर्टेड कामा को क्लोज़ कर देना है। बच्चों, ये तमाम जो 4 मुख्तसर सवालात हैं ये आपने नीट कापी पर खूबसूरत तरीके से करने हैं। और हमारा नीट काम करने का तरीका क्या होता है कि हम हर लाइन में एक मार्कर वर्ड भी लिखते हैं, तो आपने इसी तरीके से ये काम करना है। अच्छा बच्चों, हमारे सबक रसूलों पर ईमान के मुख्तसर सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने मुफस्सल सवालात की तरफ। मुफस्सल सवालात में हमारे पास पहला मुफस्सल सवाल है, अक़ीदा रिसालत की अहमियत तो ज़रूरत पर नोट लिखें। जवाब में इसकी हेडिंग आ जाएगी अक़ीदा रिसालत की अहमियत तो ज़रूरत। अक़ीदा रिसालत इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से एक अहम अक़ीदा है। हमारा दीन हमें तालीम देता है कि हम दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की अताअत करें और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला के अहकामात जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाएं, क्योंकि रसूल ही अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। रसूल को अल्लाह ताला ख़ुद मुंतखब करता है, वो वही करते हैं और कहते हैं
جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ برائیوں سے پاک و معصوم ہوتے ہیں، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انورٹڈ کامہ میں آپ نے لکھنا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، انورٹڈ کامہ بند۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر بچوں ہمارے پاس دوسرا مفصل سوال آ جاتا ہے، عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ جواب میں اس کی ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی، عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ پھر بچوں ہم نے پہلا تقاضا جو کہ ایمان ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ پہلا تقاضا کیا ہے عقیدہ رسالت کا؟ ایمان۔ عقیدہ رسالت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور ان کی ہر بات کو سچ مانا جائے، یہ پہلا تقاضا ہو گیا۔ پھر عقیدہ رسالت کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت۔ عقیدہ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی مل سکے۔ پھر بچوں تیسرا تقاضا ہمارے پاس آ جاتا ہے محبت۔ عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سچے دل سے رسول سے محبت کی جائے کیونکہ وہ پاک و معصوم ہوتے ہیں۔ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے دونوں مفصل سوال جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ مفصل سوال ایک بتا رہی ہوں، اس کو دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں اچھے طریقے سے۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں، جواب میں اس کی ہیڈنگ آ جائے گی، عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں کیونکہ رسول ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ برائیوں سے پاک و معصوم ہوتے ہیں، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انورٹڈ کامہ میں آپ نے لکھنا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بچوں پہلا مفصل سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرا ہمارا مفصل سوال ہے، عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے، پہلا تقاضا ہے ایمان۔ عقیدہ رسالت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور ان کی ہر بات کو سچ مانا جائے۔ دوسرا تقاضا ہے اطاعت۔ عقیدہ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی مل سکے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا محبت۔ عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سچے دل سے رسول سے محبت کی جائے کیونکہ وہ پاک و معصوم ہوتے ہیں۔ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ دونوں مفصل سوالات نیٹ کاپی پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کرنے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔